महापुरुष आपणकर कहले कथा कहथिबो एही परी प्रभु को प्रार्थना कला परी कथा कहथिबो धीर धीर जने नुआ बोटे घर को आनिछन से नुआ बोई प्रथम कोन करियो पाद धीरे धीरे पकेबो आर पाद धीर धीर पकेइबो वचन धीर धीर कहइबो कहछन मो हाथ भांगी यार हाथ फ्रैक्चर अछि भांगी थले मोटी गाई थांदी की तो ना नो नंबर हां हां से नगी नगी टेकी दउसंती से जागा देखि कि नगी काढिले मु पड़ी भाबछ दास परा गछ चढ़ा सिकिछि हां ये चिरचिन्ह ठाकुर आपणकर परिमार्जित करछन कोन महापुरुष आपणकर वाक्य कहले कथा कहथिबो एही परी प्रभु को प्रार्थना कला परी आया काहे की ना आपण मानले समवयस्क लोक समवयस्क मानव समवयस्क आपणक भीतर हम गुरुदेव को समवयस्क कुआ जाय परिबो नाही ना काहे की समवयस्क कुआ जिवो काहे की तार अर्थ अछि कोन अर्थ समवयस्क नमस्कार गोविंद अरे गुरुजन देखो ए कथाटी मंचर निर्देश कमिटीर निर्देश भविष्य मालिका आपण भविष्य मालिका गाउछंती तो निश्चिंत मु नीति शिक्षा गाउछि ताहले नीति शिक्षा कहले ना आगु को मनुष्य कोन करिवो मु सेई गोटा को शिक्षा अवसर गाउछि नीति शिक्षा आगत कहले आगु को कोन घटिवो ये होछि आगत मालिका नीति शिक्षा कहले जन समाज ये भजन रु कोन शिक्षा लाभ करिवो नीति कहले कोन ना सबुदिन जो गोटा को मनुष्य कार्य लगे मुझे गोटा आपण पाखे आज्ञा कहूँ कौन नीति शिक्षा प्रथम बापा माँ आरंभ करुच्ची कथा कहथिबो एही परी प्रभु को प्रार्थना कला परी सुनी लोक हे कथाबार्ता धन्य किए आर पिता माता कारण बाप खाइथिले ताळ सामाजिक नीति शिक्षा कौन जदि पुआ भूल करुच्ची समाज कहूँ ये पिलाटा ता बापा माँ को चिन्ह पार ना कहीं ना बापा को बाड़े दौरान कहीं तार गोटे अर्थ अच्छी बापा कहीं ना उद्धार माणक सेरे के बापा तीन पा जी जमी कर्म कर सेमती आज्ञा फल पाइब तुम्हें आज पुआ हो बापा को बाड़ेलटी आगामी भविष्य तुम उपर पहाड़ बाजिब निश्चिंत आगू घटव कौन आगे कौन करें कौन कर कौन करुछंती अरे बापा बसी थिबो मेला करी जांतो ससुर पाई जिता सारा पद बापा बसी थिबो मेला करी जांतो ससुर पाई जिता सारा पद बापा बसी थिबो मेला करी जांतो ससुर पाई जिता सारा अरे बापा बसी थिबो मेला करी जांतो ससुर पाई जिता सारा पद सुनो ये कली जुग रे नीति होउथिबा कथा आज्ञा बापा बसी थिबे मेला करी जांतो ससुर पाई की जा सारा बापा होउछंती किए बापा होउछंती सिक्युरिटी गार्ड पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रीतिमा पर्णे प्रियंती सर्वदेवता कली जुग रे आगे काले पुओ बापांकर कथा मानिक चलुथला ताले सी होउथला आपनकर उत्तम पुत्र एबे उत्तम पुत्र आपन काहे कहउछंती ना जो बापा ता पुओर कथा मानिक बाट चलुची सी होउची उत्तम पुत्र किरे अर्थ एतु आपन माने कोन बुझिबे किरे पुओ भूल कले बापा दी चापड़ा पकई दूथला किंतु वर्तमान बापा भूल कले पुओ आगु को दी चापड़ा पकईबो मु आज्ञा भूल कहउची ना ठीक कहउची कथा कहले पकउची ना नहीं बापा भूल कले पुओ दी चापड़ा पकईबो काहे की इंग्लिश मीडियम में पढ़ी छी हां इंग्लिश मीडियम में पढ़ी छी तार अर्थ अछि आगु को घटिबा कोन कोन आगु को घटना जिनिस होउची बापा आगत मालिका होउची एई आज्ञा वर्तमान मालिका पुओ जदी भूल करची बापा होउची सेत बेल को आगु को घटिबा कोन एबटु आज्ञा घटि गलानी जदी बापा भूल करूची पुओ आज्ञा दी चापड़ा पकिया को बाध्य आज्ञा तले बापा एटी दोषकार एटी दोषकार आम कह बापा माँ दोष ना पुअर दोष महापुरुष कहते पिता माता ठारू बड़ देवता स्वर्ग राइजे नाई स्वर्ग राइजे नाई अरे बोले स्वर्ग राइजे नाई पिता माता ठारू बड़ देवता स्वर्ग राइजे नाई अरे स्वर्ग राइजे नाई अरे बोले स्वर्ग राइजे नाई पिता माता ठारू बड़ देवता स्वर्ग राइजे नाई पिता कहले किए कलरा सुन बापा पिता कहले कलरा नुह पिता होउछंती बापा को बुझाए नुह बापा को प्रकृति की बुझाए पिता काहे की पिता बुझाइबो काहे की ना देखो गोटा कथा अछि रुच न रुच भुंज पिता हे पुओ
ବୁଝ ନ ବୁଝୁ ପଡ଼ ଗୀତା ଗୀତା। କାହିଁକି ନା ବାପା ଯାହା କୁହନ୍ତି ପୁଅ ଯଦି ତୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛୁ ବାପା ଦି ଚାପଡ଼ା ପକାନ୍ତି ସେଇଟା ପୁଅକୁ ପିତା ଲାଗେ ହଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅଟା ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଖରାପ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତା ବାପାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ପୁଅ ହେଇଥିବ ଓହୋ ବାପାର ଚାପୁଡ଼ା ବାପାର ମାଡ଼ ସିଏ ବାପା 100 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସହିବ ଯଦି ପୁଅ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ବାପାକୁ ସେଠି ଦି ଚାପୁଡ଼ା ପକେଇବ ଇଏ ଦୋଷଟା କାହାର ନା ଦୋଷଟା ହଉଛି ବାପାଙ୍କ ମୁଁ ଠିକ ତାହେଲେ କଥା ବାପା କଣ ଭୁଲ କଲେ ବୋଲି ପୁଅଠୁ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି କହିଲ ଦେଖିଆ ବାପା ଇରେ କୋଉ ବାପା ଷଠି- ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ। ବାପା ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ହଁ। ବାପା ଶରୀରକୁ ସଂସାରକୁ ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ। ବାପା କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ପୁଅ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଏ ବାପା ଆସ୍କା ପଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି ହଁ ଇଏ କଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ନହେଲେ କଳିଯୁଗରେ ଘଟିଛି କଣ ବୋପା ବସିଥିବ ମେଲା କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ଚିତା ସାରା ପଦ ବାପା ବସିଥିବ ମେଲା କରି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ଚିତା ସାରା ପଦ ବସିଥିବ ମେଲା କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ଚାହା ସରବତ ଆରେ ବାପା ବସିଥିବ ମେଲା କରି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁ ଚିତା ସାରା ପଦ ଏ କଳିଯୁଗରେ ହେଉଛି ବାପା କଣ ନା ବୋପା ବସିଥିବ ମେଲା କରି ଯାଆନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଁକି ଚାହା ସରବତ ବାପା ବସିଥିବେ ବୁଢା ହେଇଗଲେ ବାପା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିକି ବସିଥିବେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ମାନେ ସିକୁଡ଼ି ଗାଡ଼ ଭଳିଆ କହିବେ ହେରେ ପୁଅ ଶଙ୍କର ଶୁଣ ବାପା ଦେଲୁରେ ମତେ 10ଟା ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନାହିଁ ନା, ନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଃ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଘଟିବ କଣ ସାରେ ହେର ନୂଆ ଗଡ଼ୁ ନେଇ ଆସିବି ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନଥାଉ ଆଃ ଧାର କରଜ ହେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା ଆଗ ହବ ଆଃ କାହିଁକି କାହିଁକି ଆଗତ କଥା କଣ କୁହେ କଣ କହିଲା ବୋପାକୁ ଛାଡିକି ଶ୍ୱଶୁର ପୂଜେ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶ୍ୱଶୁର ପୂଜେ ଏ ବୋପାକୁ ଛାଡି ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ପୂଜେ ବାପାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଶ୍ୱଶୁର ପୂଜେ କଳି ଯୁଗ ଯୁଗ ହୁଏ ଉଚକେ ଏ ପୁଅ, ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛି ଯିଏ ବାପାକୁ ଛାଡିକି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିପାତ ହବାର ସମୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ ତ ତାହେଲେ ବାପା ଆପଣ କହିବେ ଶ୍ୱଶୁର କଣ ଗୋଟେ ବାପା ନୁହଁ ନା ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ଜନେତା ଚୋପନେତାଶ୍ଚ ଜସ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଯଚ୍ଛତି ଆଃ। ଅନ୍ନଦାତା ଭୟଦାତା ପଞ୍ଚତେ ପିତରୁଷ୍କୃତ ଆଃ ଆଜ୍ଞା ଜନେତା ଜନେତା ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାପା ବାପା ଜନେତା ଚୋପନେତାଶ୍ଚ ଚୋପନେତା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବାପା ଆଃ। ଏ ପୁଅ ଅନ୍ନଦାତା ଆଃ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ବାପା ଆଃ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଏ ନା ବିଦ୍ୟା ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ବାପା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ବାପା ହେଲେ 5 ଜଣ ଆଚ୍ଛା ଇଏ 5 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉ ବାପା ସଂସାରରେ ଭୁଲ କଲେ ସଂସାରରେ ପୁଅ ତାକୁ ବାଡ଼ାଏ ଏ ପୁଅ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଘଟିବ କଣ କଣ? ନା ବାପା କଣ ଭୁଲ କଲେ ପୁଅ ହାତରୁ ବାପା ମାଡ଼ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି ଖାଇବ ଇଏ ହଉଛି ସାମାଜିକ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଆଗତ କଥା ଯୁଗ କେମିତି ନଷ୍ଟ ହବ ସଂସାର କେମିତି ପ୍ରଳୟ ହବ ସେ ବାଟ ଅଛି ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଆଗକୁ କଣ ଘଟିବ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି କହିଲା ତୋର କି ଥିବୁ ତୁ ତେରକୁ ତୋର କିଛି ବୁଝ ତେରକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦରେ ହୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଚଉଦ ପନ୍ଦର ହୁଜର ଲାଗିବ ସତକୁ ବୁଝିବ ସତରକୁ ସତକୁ ଯିବ ସତରକୁ 18 19 ସରୁ ସରୁ 18 19 ସରୁ ସରୁ ଠକାଏ ବଞ୍ଚିବେ ମରୁ ମରୁ ଟକାଏ ବଜିବେ ମରୁ ମରୁ 18 19 ସରୁ ସରୁ 18 19 ସରୁ ସରୁ ଇଏ ଠକାଏ ବଞ୍ଚିବେ ମରୁ ମରୁ ଟକାଏ ବଜିବେ ମରୁ ମରୁ 21 ବା ଇସି କଥା 21 ବାଜିବ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୋହର ଘୁରେ ମଥା ଶୁଣିଲେ ତୋର ଘୁରେ ମଥା 23 24 ମଧ୍ୟରେ ଲୀଳା 23 24 ମଧ୍ୟରେ ଲୀଳା 25 26 ବଢିବ ଭେଳା 25 26 କହିବ ଖେଳା ଏ ପୁଅ ଇଏ 25 26 ପରଠୁ ଆଗକୁ ଯାହା ଘଟିବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଗତ